Colapso inminente, señores. Colapso inminente. En estos momentos nos acercamos ya al momento decisivo para el final del conflicto en Ucrania. Se habla mucho de Úbledar, se habla mucho de esta zona. Se dice, podría ser la clave, podría ser la toma decisiva por parte de Rusia para conseguir el objetivo, que es dejar al ejército enemigo total y completamente alejado de cualquier posibilidad de resistencia, ya ni siquiera de victoria, de resistencia. Señores, es un momento cumbre, vamos a dialogar sobre esta situación tan compleja y tenemos, por supuesto, hoy una conversación de las que ustedes ya están acostumbrados, que tiene que ver con mucho análisis y profundizando en datos que observamos que ocurren en el día a día, sobre todo en el conflicto que se vive en Ucrania. Mi nombre es Enzo Anchante, esto es Prensa Alternativa, y tenemos hoy un invitado de lujo, por supuesto, acompañado también de otra personalidad. Quiero agradecer al señor Manuel Espinosa, él es, por supuesto, una persona que nos ha acompañado en muchos de nuestros espacios, ¿no? En su cargo de presidente del CREID, que nos ha dado una mirada como analista internacional sobre la situación que se vive en América Latina y en Europa. Y hoy nos trae, por supuesto, un invitado de lujo, que estamos hablando del señor Romachev Román Vladimirovich. Por supuesto, Román, para los amigos, es un oficial de reserva del FSB, ex empleado del Departamento de Contrainteligencia, Dirección R, con quien hemos conversado hace algunos días, usted lo debe recordar. Vamos a abordar la situación, vamos a abordar lo que se encuentra más allá de lo que uno observa en el conflicto, la situación real. Así es. Por favor, bienvenidos a Prensa Alternativa. Добро пожаловать, Роман. Он только что нас представил, да, и сказали, что практически вообще можно говорить о близком времени для окончания конфликта в Украине, да, в Украине. Вообще украинцы сейчас не могут говорить даже о победе. Они даже не могут говорить и о сопротивлении. И в последних днях очень много говорится об этом районе, Угледар, и там просто видно, что у них потеря и разрушение их войск просто реально. Как ты на это реагируешь? Всем добрый вечер. В России сейчас вечер, поэтому я говорю привет из России. На Украине и на востоке Украины, и на, так сказать, на фронте ситуация, в принципе, предсказуема. То есть Зеленский бросился в авантюру, на Курскую, так сказать, операцию, благодаря чему он отвел огромное количество сил именно на Курск. И он ослабил свои позиции на Донбассе, y благодаря чему, собственно говоря, посыпался весь фронт. Bueno, muy buenas tardes a todos, ¿verdad? A los directores de este prestigioso canal, al público que lo sigue. Dice buenas noches porque ahora hemos Moscú de noche. Y lo que corresponde a la situación alrededor de Ucrania, pues prácticamente era algo ya determinado de antemano porque Zelensky se lanzó a una triste aventura que no solo conllevó a la muerte de miles de sus tropas, sino que al debilitamiento por completo de toda la línea de contacto, que es lo que determina que la derrota de su fuerza esté ya dictaminada. Да, то есть он поставил себя в заведомо проигрышную позицию, то есть он захотел получить новые возможности для переговоров, то есть завладев частями территории Курской области. Сейчас он не может даже сохранить оборону тех позиций, которые уже им завоеваны. Ему необходимо больше и больше ресурсов, а их нету. Нет подготовленной оборонной позиции, нет линии сопротивления, потому что, ну, то есть негде даже держаться, нет окоп, нет никакой подготовки для того, чтобы закрепиться. Поэтому сейчас Россия планомерно вытесняет противника, потихоньку перемалывает его с Курской области. Entonces, prácticamente Zelensky se equivocó en cuanto a tratar de colocar
posiciones de ventaja en el marco de las negociaciones, tratando de penetrar a un nuevo territorio y tomarlo e influenciar en esta. Al contrario, todo le ha resultado al contrario porque no tiene los recursos suficientes para la defensa, para la resistencia que Enzo decía al inicio, pero además de que no tiene los recursos que necesita y necesita cada vez más y más y más, tampoco tiene la fuerza para contener todo el frente, la línea de frente o la línea de frente del combate, desde contacto, y esto pues prácticamente está visualizando un fin más cercano para sus intenciones equivocadas. А в России есть такая поговорка «крыса, загнанная в угол». Вот сейчас Зеленский примерно представляет собой эту крысу. То есть он загнан в угол, его позиция на Востоке крайне ослаблена. Сейчас идет активное наступление России, потому что у Зеленского нет сил и ресурсов для того, чтобы держать натиск России, потому что огромное количество, как я сказал, войск переброшено на Курское направление. И в Курске он не может ничего предпринять. То есть сейчас фактически идет плановое наступление, достаточно значительное, резкое y быстрое. Entonces hay un dicho en Rusia que el zorro o la zorra se ha tenido que meter en su madriguera, y esto es lo que está pasando con la aventura de Zelensky en Kursk, donde poco a poco, ¿verdad? El avance de las tropas rusas están en zafarrancho pues, de combate, y que prácticamente todas las posiciones que tiene ahora en toda la línea de contacto está completamente debilitada. Да, очень интересное событие произошло опять же на этой неделе. Несколько наемников из Колумбии было задержано в Венесуэле и отправлено, они депортированы, экстрадированы, точнее, в Россию. То есть мы видим большое количество наемников, которые сейчас используются для противодействия России. То есть уже украинцы не хотят воевать, и поэтому Европа и их, так сказать, хозяева США активно привлекают всех, кто готов за деньги сейчас воевать с Россией. Вот, слава богу, мы наемников отлавливаем y будем predавать суду. Un episodio muy interesante que ha ocurrido en el transcurso de la semana, de esta semana y la semana anterior, es que una cantidad X de mercenarios colombianos que ya regresan de Ucrania, que ya no quieren seguir combatiendo, fueron arrestados en Venezuela, y de Venezuela fueron enviados a la Federación Rusa. Mientras tanto, pues los norteamericanos andan buscando por todos los medios cómo comprar y comprar y comprar donde sea, a quien sea, a más mercenarios para lanzarlos en esa aventura. Sin embargo, lo que está sucediendo está demostrando que ya nadie quiere ir a morir como carne de cañón a ese frente de guerra perdido. Тут, кстати, да, вот интересная череда событий, и арест, и угон самолета Мадуро, это тоже можно считать определенной отметкой, да, Венесуэле за то, что они активно сотрудничают с Россией. Поэтому сейчас мир раскололся действительно на тот самый Запад, да, который активно противодействует России, и все другие цивилизованные страны, которые понимают, что реально происходит, и которые готовы сотрудничать и взаимодействовать с Россией, в том числе и по вопросам обеспечения безопасности, так сказать, противодействия терроризму y nayomichство. Entonces, podemos entender con facilidad que la apropiación del jet, del avión que le han quitado a Venezuela, ¿verdad? Que han dicho por todos los medios que le pertenece al presidente Maduro, es una respuesta de enojo ante la acción que ha hecho Venezuela de regresar a estos mercenarios colombianos a Rusia, ¿ya? Lo que se puede demostrar y la comunidad internacional puede ver de que estas acciones ilógicas, ¿verdad? No tienen ya sentido alguno. Hay naciones o estados que no están procesando o comportándose de igual manera que lo están haciendo los norteamericanos y sus aliados occidentales. Еще важный момент, то, что Украина последние 10 лет с 2014 года строила линию обороны, вот именно как раз там, где сейчас последние годы происходило, так сказать, активное сопротивление российской армии. Сейчас она фактически разрушена и вся уже под контролем России. Дальше, как говорится, голая степь, и защищать киевский режим ВСУ будет еще сложнее.
Dice que durante 10 años el ejército ucraniano había construido toda una línea de defensa que ahora podemos ver está siendo totalmente destruida, lo que le permite a las tropas rusas a avanzar, ¿verdad? También decía en la respuesta anterior que hay estados y naciones que no se comportan igual que los Estados Unidos porque ellos entienden que con esas acciones no están asegurando su propia seguridad, ¿ya? Фактически, да, фактически, поскольку для многих, даже западных лидеров, Зеленский уже списанный игрок, то сейчас на него, как я уже даже в прошлом нашей связи говорил, на прошлой передаче, то, что сейчас фактически Зеленскому открывает все возможности для того, чтобы он нанес как можно больше ущерб России. То есть Курская операция – это как раз-таки попытка нанести максимальный ущерб России. Но надо сказать, что ничего из этого не получается, ничего из этого не вышло. То есть, конечно же, это отвлечение огромного количества ресурсов, которые так необходимы были Зеленскому для противодействия России на Востоке. Сейчас восточный фланг практически открыт, то есть рано или поздно он полностью рухнет, и до Киева будет открытая степь, голая степь, которая тяжело будет уже просто так в поле ВСУ защищать. El panorama actual se puede distinguir de la siguiente manera. Los aliados de Zelensky, que al igual que él han estado intentando con toda esta guerra, con todas estas acciones, desgastar lo más posible a Rusia, tratar de que obtenga enormes pérdidas, no le ha permitido, a pesar de que ellos y han enviado una gran cantidad de recursos, medios militares y económicos, y que también no le ha servido para nada, pero además de eso, más bien demandan de más y más y más recursos, y que toda la línea del frente, después de su aventura de Kursk, que se ha visto debilitada, ya se puede ver de que muy pronto el avance, que ya es incontenible, va a dar mejores resultados. То есть я полагаю, что мы наблюдаем сейчас за последними, так сказать, неделями, может быть, максимум месяцами существования киевского режима. Надо сказать, что он уже полностью стал нелегитимным. Не только президент, но и Украинская Рада уже на днях тоже стала полностью нелегитимна. То есть та власть, которая действовала последние годы, сейчас уже нелегитимна, с ней уже даже невозможно вести никакие переговоры. Entonces podemos observar que en las próximas semanas y posiblemente en los próximos meses, ese régimen ilegítimo, que es ilegítimo no solo porque el presidente es ilegítimo, sino porque la misma Rada, el mismo parlamento ucraniano está estableciendo lo necesario para demostrar ya la ilegitimidad de ese régimen. Entonces, este régimen pronto debe terminarse. Но, как я сказал, что Зеленский – это крыса, загнанная в угол, который в последний момент может пойти на крайние меры. И американцы очень сильно хотят повысить градус войны, поэтому не исключено, что Зеленскому развяжут руки на определенного рода ядерные провокации, которые он попытался осуществить путем нападения и атаки на Курскую АЭС. Entonces, como he dicho anteriormente, que Zelensky es un zorro, una zorra, pues, que ya está metido en su madriguera por complacer a sus amos, ¿verdad? Los norteamericanos, junto con los norteamericanos, van a intentar realizar cualquier tipo de maniobra que eleve la temperatura de la guerra e inclusive con una provocación nuclear que pueda atacar la estación nuclear que existe en Kursk. Y eso es altamente peligroso. То есть фактически как бы мы полагаем, что Зеленский это уже в ближайшее время станет прошлое. Podemos nosotros entonces ya comenzar a establecer que Zelensky simplemente ya es un pasado, se ha convertido en un pasado. Ok, un pasado
que por supuesto viene ya con, entiendo yo, una posición que involucra a personajes que estuvieron en algún momento ligados a las fuerzas ucranianas que ahora salen a hablar abiertamente. Y yo quisiera llegar a este punto. A ver, ¿cabe lugar para una revuelta interna en las fuerzas ucranianas? Por ejemplo, habló hace unas horas Igor Romanenko. Él es un ex subjefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Ucrania y dijo, la situación de Ucrania va de mal en peor, ¿sí? Las promesas son solo promesas, no habrá nuevas armas, no habrá municiones, no habrá aliados que quieran combatir con nosotros. Es más, no habrá ni siquiera una nueva ley de movilización, no hay futuro. Lo ha dicho nada menos que un personaje ligado a las fuerzas ucranianas en el pasado. ¿Cabe lugar para un levantamiento interno? Да, Энсо согласен, да, тем, что практически Зеленский это уже дело прошлое, да. И его вопрос такой. Недавно Игорь Романенко, который был сотрудником главного штаба ВСУ, сказал, что уже нет оружия, уже нет ресурсов, уже мало всего, нет чем воевать. И что это уже дело ясное, да, для потери ВСУ в этой войне. Вопрос у Энсо есть такой, возможно ли, что внутри ВСУ будет возникнуть какой-то внутренний куп? Мгм. Ну, это возможно, этого очень сильно боялся и боится Зеленский, и недаром высокий, так сказать, рейтинг у Залужного, бывшего руководителя, да, ВСУ. То есть это на самом деле достаточно серьезный конкурент, который имеет определенный политический вес, имеет определенную репутацию среди населения. Но я полагаю, что все равно как бы Залужный человек уже, который себя скомпрометировал, человек, который, за которым уже народ Украины не пойдет, потому что благодаря именно Залужному последние там 2 года, да, то есть ВСУ терпела фактически крах, да, на востоке страны. Именно благодаря Залужному Украина потеряла огромное количество военнослужащих, ну, в том числе, конечно же, вместе с Зеленским. Зеленский все-таки как главнокомандующий тоже в этом, конечно же, виноват. Но эти 2 человека себя уже полностью, так сказать, скомпрометировали. Сделать на них ставки, наверное, сейчас уже не имеет смысла. То есть это те люди, даже на которые Москва тоже не будет делать ставки, потому что с ними не о чем разговаривать и не о чем вести переговоры. Для Москвы это террористический режим, для Москвы это люди, которые перешли все красные линии, которые используют, так сказать, мирных граждан как щит, поэтому с ними в Москве никто говорить не будет. Нужен новый какой-то человек, пока я затрудняюсь сказать, кто это может быть. Тем не менее, как бы я надеюсь, что такой человек будет найден, такой человек возникнет на Украине, который должен все-таки, что называется, поднять флаг и сказать, что вот теперь хватит, теперь как бы от лица там народа готов говорить я. И народ Украины должен иметь такого человека. В противном случае просто, как говорится, Запад будет воевать до последнего украинца. И поэтому, то есть, я полагаю, что такие люди, может быть, один человек, да, он будет, рано или поздно будет. Переговоры, любая война заканчивается переговорами. С kем-то эти переговоры вести надо. Entonces dice que sí, es posible que a lo interno de las tropas del ejército ucraniano pueda surgir cualquier intento de cambio, y sobre todo porque alguien como Igor Romanenko, que fue jefe del Estado Mayor, ¿verdad? Lo ha dicho, es una persona con conocimiento, competente en este tema, pero además de todo eso, es claro que en el frente oriental, la situación dramática de destrucción
ruina del ejército ucraniano es tangible. Pero además es tangible que ya el régimen de Zelensky pues no está en condiciones de nada, y Rusia no va a sentarse a negociar nada, sobre todo con este estado de nivel de descomposición del régimen y de su ejército. Tampoco duda él de que dentro del pueblo ucraniano vayan a surgir un sinnúmero de personas que cansados de este régimen, cansados de todo lo que han hecho, como poner como escudo a su propio pueblo, como carne de cañón a su propio pueblo en la guerra, vayan a surgir y representen a su pueblo en ese intento de cambio. Y que al final, pues, estos sí podrán, en nombre del pueblo y destruyendo a ese régimen, poder encontrar un camino o una viabilidad para las negociaciones, porque al final toda guerra, pues como sabemos todos, termina en negociaciones. Но надо сказать, что американцы и британцы последние десятилетия очень активно защищали политическое поле Украины, то есть фактически там действовал нацистский режим, да, то есть если ты не с нами, фашистский, если ты не с нами, то ты против нас, значит, ты должен быть запрещен. Так запретили и коммунистическую партию, сейчас запрещает русскую православную церковь, да, то есть непосредственно захотят закрыть храмы и просто-напросто осквернить их, и хотят навязать свою религию, которую они якобы получили от патриарха, да, именно Константинопольского. То есть это попытка расколоть в том числе народ по религиозному признаку, сказать, что если вы не с нами, значит вы против нас, значит вы не должны жить на этой земле. Как говорится, чемодан, вокзал, Москва, да, то есть это их любимая фраза, которую они применяют. И реально сейчас очень сложно появиться некому лидеру, который мог бы вести переговоры, потому что он изначально будет в проигрышной позиции, потому что, ну, Украина, которую мы ее знали 10 лет назад, которую мы знали даже 2 года назад, ее уже в тех границах и в той реалии, которая существовала, ее уже больше не будет существовать. Она сильно, сама Украина, эта территория сильно изменится после СВО. Entonces, tenemos que comprender que desde más de una década los norteamericanos y los occidentales han utilizado este campo, este territorio, contra este territorio de Ucrania en contra de Rusia, ¿verdad? Y que han instalado un régimen nazista. Como podemos ver, el Partido Comunista ha sido censurado, impedido de funcionar, y así como otros partidos. También se han encargado de atacar a la Iglesia Ortodoxa, se han encargado de cerrar a las iglesias, se han encargado de imponer su propia religión, inclusive eso se ha encargado de imponer a sus propios líderes religiosos, porque bajo esa consigna de que si no estás con nosotros, estás contra nosotros, ¿verdad? Han estado durante todo este tiempo debilitando a ese país, ya que Ucrania no es lo mismo que hace 10 años y tampoco es lo mismo que hace 2 años. Por eso, cuando venga el tiempo, el periodo de negociaciones, ellos van a comenzar las negociaciones desde posiciones muy debilitadas, ¿ya? Y eso pues tendrá que verse cómo se va a lograr a realizar, porque Ucrania nunca va a ser la misma después de que concluya la operación especial militar rusa en este territorio. Да, хочу повторить, что любая война заканчивается переговорами, но с кем их сейчас вести, я даже не представляю. Я не вижу такой кандидатуры на политическом поле Украины. Entonces, como yo les decía anteriormente, cualquier guerra se termina con negociaciones, pero yo por ahora no puedo ver con quién vamos nosotros a negociar por la parte ucraniana, porque no lo tienen. Ese es la gran interrogante, ¿no? ¿Qué hay detrás del régimen de Zelensky? ¿Quién entra a poner
poner el rostro, quién aparecerá ahora mismo como un referente. Y seguimos con las malas noticias para Ucrania, porque bien se menciona desde este punto, ya aparecen voces incluso que no son precisamente en habla rusa para cuestionar lo que está pasando en la guerra. Por ejemplo, Waldemar Skarzypczak, un ex comandante polaco, ha dicho lo siguiente, y es que él considera que la toma de Pokrovsk podría paralizar la logística del ejército ucraniano. Habla ya ahora mismo de una derrota en el Donbass definitiva. Habíamos hablado hace poco de Ugledar, ¿no?, que está al suroeste de Donetsk, y Pokrovsk, que está más al noroeste, y vemos cómo Rusia está comprimiendo al ejército ucraniano. Entonces, estamos ya a puertas de un colapso definitivo. Yo recuerdo que hace poco que conversamos con Román, se había calculado un periodo de tiempo. ¿Podría ser que este periodo sea incluso menor al de aquella vez? Да, действительно, сейчас самый большой вопрос – это кто будет после Зеленского, да? Это первый. Во-вторых, во-вторых, польский военный офицер Вальдемар Скарси сказали, что, учитывая трагическая ситуация в Покровске по отношению к ВСУ, если Покровск будет уже на руках российской армии, это значит, что все операции по снабжению, логистику для ВСУ будет остановлена, и тогда у ВСУ будет более быстро разрушаться. Вопрос такой. В прошлом интервью с вами ты сказали, что, ну, возможно, окончание войны будет, ну, через несколько месяцев. Вопрос такой, а может быть, это еще быстрее будет, потому что очевидно, что сейчас ситуация у ВСУ очень сложная и очень трагическая. Ты знаешь, нам бы, конечно, хотелось, чтобы это все закончилось быстрее, меньше мирных жителей пострадает, меньше людей погибнет. Поэтому чем быстрее это произойдет, тем лучше. Мы можем лишь гадать, да, то есть как бы разведка не любит гадать. Вот, мы можем оперировать фактами, а факты такие достаточно как бы смешные. То есть Запад поставил Украине F-16, а мы видим, как первые F-16 сбили сами украинцы, потому что, ну, во-первых, никто не знает, как им управлять, это обучение длительный процесс, никто не знает, как, собственно говоря, себя с ними вести, и никто не знает, как защищаться от них, никто не знает, как нападать ими, то есть, ну, просто-напросто не умеет пользоваться этой техникой. И поэтому новое вооружение, которое поставляется, люди просто не обучены, они фактически утилизируют военную технику, чему Запад очень сильно недоволен. Поэтому, если это закончится завтра, я буду очень рад. Но я сомневаюсь, что это завтра закончится, поэтому, то есть, есть определенные предпосылки того, что еще попытается Запад через Украину нанести больше ущерба России. То есть это попытка укусить Россию, попытка сделать больно Путину непосредственно, да. То есть это некая такая месть, некая попытка все-таки ослабить Россию. Entonces dice que entre más rápido esta guerra termine, pues va a ser mucho mejor porque el costo de vida ya es grande y con este final rápido, pues la vida humana no se va a desgastar, no van a perderse, ¿verdad? Lo que pasa es que la inteligencia, ¿verdad? Como disciplina o como actividad, ¿verdad? Del Estado, no le gusta adivinar. La inteligencia, la labor de inteligencia, ¿verdad? Trabaja con hechos reales, ¿verdad? Con datos concretos. Pero podemos ver nosotros, por ejemplo, cómo
esta entrega de los F-16, de los aviones F-16, están siendo destruidos hasta por ellos mismos. Esto demuestra de que hay una enorme incapacidad, tanto en el manejo de los enormes recursos que el occidente, ¿verdad? En este caso la OTAN le ha entregado a Ucrania. Estos ucranianos por ser nuevos, estar mal entrenados, lanzarlo rápido al combate sin preparación, no saben utilizar el armamento que están recibiendo, no lo saben emplear y lo están perdiendo en enormes cantidades. Y en función de esto se puede notar el desencanto y la molestia que tiene la OTAN en cuanto a las pérdidas por mal manejo del ejército ucraniano. También nosotros podemos ver de que sí va a persistir una clara y persiste una clara intención de Occidente, ¿verdad? De la OTAN en continuar con esta estrategia de desgaste, de destrucción a Rusia. Y entonces sobre esto es lo que se está trabajando. Cuánto más ellos pueden insistir en esta estrategia para seguir desgastando y destruyendo a Rusia. Porque, pero en cuanto a comprender las capacidades que pueda tener el ejército ucraniano para X o Y victoria, esto es un imposible. Y bueno, tenemos que hablar, por supuesto, de la OTAN, ahora que lo menciona Román, porque apareció una información muy, muy interesante hace algunas horas a un medio que nosotros solemos recurrir, que es Military Observer, y hay un dato muy, a ver, desde lo humano podría decirse que fatal, ¿correcto? Y es que instructores suecos están muriendo. De hecho, perdieron la vida muchos de ellos en un ataque con cohetes en Poltava, centro de entrenamiento militar ucraniano, donde los instructores suecos entrenaban a los pilotos ucranianos. Suecia, que se adherió a la OTAN hace apenas unos meses, oficialmente, ¿no? Empezamos a ver entonces los efectos de aquel país que se unió a este bloque nefasto. ¿Vendieron su alma al diablo, tal vez? Viendo ya las primeras consecuencias como este evento en Poltava. Вопрос такой. Очевидно, что Швеция совершила огромную ошибку. Уже находясь в НАТО, да, сообщает такой журнал Military Observer, что шведские советники, которые тренировали в Полтаве летчиков из ВСУ, умерли там. Они начали понять, что нельзя было просто находиться или пойти навстречу черта. Ну, любой военный человек, который обучает военнослужащих пользоваться тем или иным оружием, неважно, будь это автомат, либо самолет, либо гаубица, либо какая-то БМП, либо танк, да, то есть это военный человек, это военный инструктор, он натаскивает армию, а значит, он является законной целью. Соответственно, российская армия вполне законно их уничтожила. Вот здесь надо понимать, что американцы, вот я в прошлый раз тоже об этом вам говорил, американцы последние десятилетия практически нигде не воюют самостоятельно. Hay que comprender de que cualquier militar que esté entrenando a los ucranianos en territorio ucraniano, ya sea en entrenamiento de tanque, en entrenamiento de BTR, de vehículos blindados, o aviones o cualquier tipo de arma, se convierte en un blanco legal, ¿ya? Para la defensa del ejército ruso. Y lamentablemente, pues todo esto encaja en los últimos 10 años de estrategia de guerra que tiene la OTAN utilizando a Ucrania contra Rusia.
Entonces eso va, mientras estén cualquier tipo de soldado, de cualquier tipo de nacionalidad, ejerciendo ese tipo de acciones, pues seguirán siendo blancos legales. А значит, если они не хотят воевать самостоятельно и чтобы гибли американские граждане, им необходимы граждане других стран, которых можно привлечь для отстаивания американских национальных интересов. И вот здесь скандинавские страны, как ничто лучше, пригодились для того, чтобы их привлечь для обучения, для консалтинга украинских военных. Sí, y esto también corresponde el involucramiento de, por ejemplo, instructores suecos. Corresponde a una estrategia de los norteamericanos que no quieren que sus tropas realmente entren en combate directo, sino que utilizan a tropas de otras nacionalidades, ¿verdad? Esto lo han estado haciendo por décadas y lo van a parecer seguir haciendo, pero la respuesta va a seguir siendo igual por parte de Rusia, destructiva para ellos. Поэтому и скандинавские страны в последние годы так быстро приняли в блок НАТО. Фактически граждан этих стран обманули, им нарисовали некую русскую угрозу, сказали, что вам необходимо срочно с нами объединиться, встать под наш флаг, в противном случае Россия вас уничтожит. Entonces comenzaron a asustar con el miedo sobre Rusia a los países de Escandinavia y por eso les abrieron muy rápidamente las puertas a la OTAN. ¿Para qué? Para que pelearan esto por las estrategias de guerra norteamericanas, donde los norteamericanos no quieren que mueran sus soldados. У нас с скандинавскими странами не было никаких конфликтов в последние там полвека, как минимум, да. Мы жили в мире, в дружбе, да, были свои какие-то национальные интересы, но мы так или иначе жили, договаривались. С Норвегией вообще активно сотрудничали и в добыче нефти, и на Шпицбергене, то есть не было вообще никаких предпосылок для того, чтобы Россия как-то могла своим поведением дать понять, что она собирается напасть на эти страны. У нас огромные территории, нам не нужны какие-то маленькие европейские страны, нам достаточно своих ресурсов, своих территорий, мы самодостаточная страна, мы никому не угрожаем. Entonces, con los países escandinavos, no ha habido ninguna razón de conflicto durante los últimos 50 años. Ni con Noruega, ni por petróleo, ni por ningún tipo de recurso. Rusia tiene los suficientes recursos estratégicos, un vasto territorio que no le permite pues tener ninguna intención de ataque, nunca lo ha tenido y simplemente ellos cayeron en una estrategia de muerte de la OTAN. Достаточно посмотреть на глобус и понять, что Россия самая огромная страна, и просто-напросто ей никакие территории не нужны. Но мы в обеспечении своих национальных интересов просим соблюдать наши интересы от наших соседей, да, чтобы не было никаких войск на границе, не было, так сказать, НАТО на границе, но как бы наши соседи были испуганы, фактически их ввели в заблуждение, и фактически сейчас они стали реальной возможной целью, да, для атак, потому что это блок НАТО. Значит, если блок НАТО проявит агрессию по отношению к России, то все страны автоматически могут стать мишенью для той или иной атаки. Pueden ver un mapa del mundo y van a ver que Rusia es el país más grande, es un país inmenso. Entonces no tiene ningún tipo de pretensión territorial o ambición territorial de territorios que le pertenezcan a otros estados. Simplemente Rusia lo que hace es defender sus intereses nacionales. La OTAN los ha engañado, les ha dicho de que si son atacados, la OTAN tiene que entrar directamente en defensa y simplemente Rusia reacciona ante el movimiento de tropas a colocar un sistema de defensa lógico, pero que Rusia no es, ni ha sido, ni será nunca un estado agresor.
Excelente. Enzo. Bueno, Да. hay un punto acá que me gustaría tocar ahora hablando sobre esta situación que tiene que ver precisamente con aquellos países que se entregaron a este bloque, porque hay una contradicción ahora mismo. Hay una contradicción. A ver, vamos a explicarlo. ¿Por qué hablo de una contradicción? Apareció hace unos días Radoslaw Sikorski, que es el ministro polaco de Asuntos Exteriores. Lo que él dijo puntualmente era esto, que los países fronterizos con Ucrania tienen el deber de derribar los misiles rusos, aquellos misiles rusos que se aproximan a su espacio aéreo. Esto ha traído una respuesta tal vez inesperada de la OTAN, que la OTAN ha dicho en las últimas horas que por favor, no sigan esta idea, ¿sí? No sigan esta idea que propone Polonia, un mensaje bastante curioso porque la OTAN dice, nosotros tenemos la responsabilidad de evitar una mayor escalada de la guerra, ¿no? Dice, la OTAN no es parte en el conflicto y no lo será, lavándose las manos. ¿Qué mirada tiene sobre esto, Román? Un segundito. Jest takie strony jak Polska, которые просто отдали себя полностью НАТО. И недавно это министр иностранных дел Радислав Сикорский. Вы сказали, что все государства, которые имеют границы с Украиной, должны сбить российские ракеты. А сразу возникло высказывание у членов НАТО. И НАТО сказали, что нельзя послушать этого министра, поскольку НАТО это и не является частью этого конфликта и не будет. И как понять, какая ситуация среди них же? Понять достаточно просто. Опять же, надо посмотреть на карту, и вы увидите, что Польша фактически это восток блока НАТО. Польша граничит с Россией, Польша граничит с Белоруссией, Польша является той самой границей между НАТО и Россией. А следовательно, Польша единственное, что может производить на свет, это русофобию. Русофобией Польша и торгует. Она пытается получить больше и больше бюджета из блока НАТО. Она пытается освоить эти бюджеты, что-то сделать, якобы, да, фактически идет разворовывание бюджета НАТО. Фактически Польша именно торгует русофобией. Она пытается показать, что Россия представляет реальную угрозу. Это всего лишь слова, на которых будет зарабатывать и Польша, и ВПК США, который будет производить больше и больше оружия. Это все взаимосвязано, это взаимосвязанная коррупционная цепочка. Любой военный конфликт, в котором принимало участие НАТО, это в первую очередь бизнес, на котором зарабатывала американская ВПК. Es fácil entender las expresiones de Polonia en ese ministro y también es fácil de entender la reacción que le contradice por parte de la OTAN. Porque primero Polonia, al ver en el mapa, está ubicada en la parte oriental del bloque. Es un estado buffer que colinda fronterizamente con la Federación Rusa. Lo que pasa es que en los intereses de Polonia siempre ha sido comercializar, hacer negocio, dinero, y le está interesada en robar del presupuesto de la OTAN y también de las ganancias que le otorga el complejo militar norteamericano en este tipo de conflictos y guerras. El hecho que la guerra crezca, pues para la mentalidad de la dirigencia polaca, pues solo es un beneficio metalizado, económico. Entonces, esto es parte de una cadena de corrupción, ¿verdad?, que tienen los polacos en función de provocar un nivel mayor de conflicto.
Польша ничем не, так сказать, не отличилась за последние несколько десятков лет. У них нет ни природных ресурсов, нет ни великих спортсменов, нет ни великой промышленности, нет ничего. Поэтому единственное, что может подпитывать экономику Польши, это ВПК, это военная сфера, это продажа той самой русофобии. Entonces, podemos observar que en la Polonia en los últimos 10 años sigue siendo lo mismo, un país que no tiene nada. O sea, no tiene enormes recursos que puedan ellos, recursos estratégicos que puedan ellos comercializar, no tienen ningún tipo de Producto Interno Bruto que asuste la economía mundial. Y entonces lo único que le posibilita mayores y le puede posibilitar mayores ganancias es una guerra. Y con Rusia que sea financiada con el presupuesto tanto de la OTAN como del complejo militar norteamericano. Вообще, как бы я рекомендовал бы всем членам НАТО задуматься, ну, кроме США и Великобритании, всем членам, особенно в Восточной Европе, задуматься, собственно говоря, для чего они туда вступили, что они получили. Фактически они отдали часть своего суверенитета под контроль США, то есть под контроль американцев. Фактически они кормят чужую армию. Что дало им это членство? Дало ли это им безопасность, о которой мечтала, либо наоборот, они стали мишенью и целью со стороны России, да, что изменилось в лучшую сторону? Я хочу сказать, что ничего не изменилось, то есть это лишь платеж в блок НАТО, это участие их граждан военных во всевозможных конфликтах, где эти военные и погибают. А американцы сидят за океаном, их руки чистые, они нигде фактически сами не воюют, все используют те самые прокси-силы. En realidad, él le recomienda a los miembros europeos de la OTAN que deben de pensarla una y dos veces, porque se deberían de hacer la pregunta de qué han ganado con todo esto hasta hoy día, ¿ya? No han ganado más que la pérdida de su soberanía, convertirse en dianas o objetivos militares, ya ni se diga la pérdida y destrucción de su propia economía, y que tienen que entender de que mientras los norteamericanos están sentados desde sus casas viendo el partido, ellos corren un grave peligro ante la posibilidad de una situación que pueda parecer y adversa para todos ellos. Los norteamericanos están en su territorio, largo distante de toda guerra posible en Europa. Alguna vez lo dijo Donald Trump, lo dijo, a nosotros nos separa un bonito océano. Lo dijo, se lo dijo en sus caras. A los líderes europeos no lo han entendido así. En fin, vamos a esperar el transcurso de las horas y de los días cómo se desenvuelve este hecho que parece ya estar llegando a un punto final. Yo quiero agradecerte a ti, Manuel, y a Román, por supuesto, por haber participado de esta conversación, y no podemos concluir sin un último anuncio, porque tengo entendido, se viene un curso interesantísimo que involucra a nuestro invitado querido Manuel. Да, сказали, что так есть сказал Дональд Трамп европейцам, что нас разделяет очень красивый океан. И он перед тем, как заканчивать, да, хочет и поблагодарить тебя за то, что опять ты вышел навстречу с этим новым интервью, и сейчас будет анонс o el curso. Es sobre el curso, ¿verdad? Que vamos a hacer el anuncio. По курсу истории частной разведки США. Скажешь?
Да, вам спасибо большое за приглашение. Да, у нас, как я рассказывал в прошлый раз, готовится перевод на испанский язык моей книги «История частной разведки США». За последние 200 лет эта отрасль активно развивалась, и компании, которые сейчас существуют в Северной Америке, фактически сейчас являются частью военно-промышленного комплекса с многомиллиардной капитализацией. Ну, например, одна из известных компаний – это Booz Allen Hamilton, откуда, собственно говоря, и убежал всемирно известно, да, как он вылетел в голову. Сейчас, секунду. Mientras tanto, dice Román que también agradece siempre la invitación que hace este programa, este distinguido canal. También agradece a sus directores, al entrevistador que es profesional. Y como él había dicho en el programa anterior, se está preparando la traducción de sus libros aquí en el continente, ¿verdad? En varios países. Y pronto pues habrá un curso sobre la historia de las empresas privadas de Estados Unidos, ¿verdad? Que actúan de manera proxy y que cubre alrededor de 200 años de historia. Да, именно Эдвард Сноуден сбежал, будучи сотрудником Booz Allen Hamilton. Эта организация была подрядчиком АНБ, и это организация, которая является разработчиком кибероружия. То есть, как я сказал, сейчас киберсфера – это новая сфера, где возможно противостояние именно с точки зрения военного, да, то есть когда именно военно-промышленный комплекс уже выступает в роли производителя средств киберразведки, кибероружия. И Сноуден, сбежав 10 лет назад в Россию, именно поведал о том, что такие компании существуют, они работают в нарушении закона, фактически занимаются шпионажем, в том числе за собственными гражданами США. И эта книга как раз-таки о тех организациях, которые последние 200 лет существовали в США, сотрудничали с ЦРУ, с АНБ, с ОСС, со всеми разведслужбами США. Van a encontrar ustedes en este curso, en el libro de Román, datos y nociones muy interesantes. Por ejemplo, se destaca como un funcionario de la Agencia Nacional de Seguridad, ¿verdad? Que es una de las agencias muy secretas, la más secreta dentro de la estructura de inteligencia norteamericana, de apellido Hamilton, Buford Hamilton. Se trasladó a Rusia, pues decidió trasladarse a Rusia hace varios años, y también se tocan varios temas como la ciberesfera, la ciberinteligencia, cosas muy novedosas, ¿verdad? Y van a encontrar empresas norteamericanas que inclusive realizan labor de espionaje hasta a sus propios ciudadanos en su propia casa, que debería estar prohibido, y muchas otras cosas más, como la Agencia de Seguridad Nacional se combina junto con la Central de Inteligencia CIA para realizar todo este tipo de trabajo a través de las empresas privadas de inteligencia en Estados Unidos. Американцы очень активно используют частный сектор и частные компании, потому что они не привлекают к себе внимания. Вы можете работать в любой стране под видом частной организации, но фактически вы можете заниматься разведкой. Вот именно опыт того, как происходит это взаимодействие, а именно основываясь на документах из архива ЦРУ, где конкретно уже рассказано, какими технологиями они обладали, как это взаимодействие шло, как шло финансирование. Вот эта книга именно о том, как американцы активно работают с частным сектором. Entonces dice que también en este libro se va a poder comprender cómo el sector privado es utilizado mucho en las operaciones también clandestinas de la Central de Inteligencia, como son usadas estas como fachadas, con cobertura de negocios, con cobertura de comercio, ¿verdad? Pero que también en el libro pueden encontrar muchos elementos sacados de los archivos de la CIA, cómo estas operan, cómo estas son financiadas, y que de una u otra manera pues va a servir para
tener una mayor comprensión sobre este fenómeno. Да, также мы готовим образовательный курс уже тоже на испанском языке, основы частной разведдеятельности, которые рассказывают, как можно работать легально. Опять же, мы берем опыт американцев, мы берем опыт ряда британских ЧРК, как они работают легально, да, то есть мы всегда говорим о том, что мы работаем легально. На этом курсе тоже попытаемся донести, какими технологиями можно заниматься, какими технологиями можно работать для того, чтобы вести легальную деятельность в сфере разведки. А именно такой является АСИНТ, разведка по открытым источникам, то есть она полностью легальна, ни в одной стране она не запрещена. Claro, como ustedes saben, existe una labor de inteligencia tanto legal como ilegal, y también se prepara otro curso, tengo entendido allá en Rusia, sobre la labor de la inteligencia legal, sobre todo que proviene de Inglaterra, ¿verdad? En este curso se van a dar a conocer muchas tecnologías que se ocupan en lo que es la inteligencia, la ciberinteligencia y otros elementos novedosos tecnológicos que se están empleando actualmente en este tipo de labor. Да, сейчас активно американцами используется большое количество мозговых центров, аналитических так называемых центров, которые работают с экспертным сообществом, академическим сообществом. Они фактически продвигают свои нарративы в эти круги, и уже эти люди начинают транслировать эти нарративы на свое общество, на руководство страны. Поэтому частные разведкомпании, которые мимикрируют, в том числе под мозговые центры, они также ведут работу именно в этом направлении и скрываются под маской аналитических центров. Entonces, otra línea de trabajo que tienen estas empresas se pueden observar a través de los diversos centros de pensamiento, los famosos think tanks, ¿verdad? O centros de corte académico, donde ellos promueven toda una narrativa que les va a facilitar a sus objetivos de política exterior, a la formulación de sus estrategias y a promover X o Y tipo de acciones a través de una gran parte de compañías que están ocupadas también a la labor de inteligencia a través de toda esta agrupación de centros de think tanks, ¿verdad? Centros de pensamiento y centros académicos. Поэтому любая страна, которая беспокоится о своей безопасности, своих национальных интересах, должна знать, что за организации в ней работают, какие интересы они отстаивают, какие технологии применяют, как они работают с внутренней аудиторией, с гражданами этой страны. Как только эти страны будут понимать, что это за организации, так сразу же эти страны будут более независимы и более суверенны, потому что сейчас огромное количество так называемых организаций, которые под благими намерениями заходят в те или иные регионы, фактически отстаивают интересы других стран, например, США, Британия. То есть они в этом направлении имеют колоссальный опыт, как я сказал, уже более 200 лет, то есть этому стоит поучиться, поэтому это стоит изучать, разбирать и действовать аналогично. И самое главное, эти организации необходимо выявлять внутри своей страны. Только тогда каждая страна может стать суверенной. Bueno, dice que cada país que tiene claro las amenazas a su seguridad nacional, que tiene claro cuáles son y deben ser sus intereses nacionales, tiene que comprender cómo estas operan, con qué tipo de tecnología, ¿verdad? Y que una vez que comprendan, pues esto le va a servir a estos países lograr una mayor independencia, un mayor grado de independencia, un mayor grado de soberanía, porque hay que comprender que día a día hay más y más de este tipo de organizaciones que se han dicho anteriormente, tanto de Estados Unidos como de Inglaterra, y hay que comprender que estamos hablando de 200 años de la utilización de esta práctica y que no se termina, sino más bien esta muta y se desarrolla. Поэтому буду рад помочь, в том числе своим друзьям из Латинской Америки, стать более суверенными и независимыми. Надеюсь, мы сообща будем противостоять всем новым угрозам, которые очень, так сказать, опасны и хитрые, и прячутся
под разными масками. Их мы научим наших коллег тоже разоблачать, выявлять и противодействовать. Por eso él va a estar muy contento, ¿verdad? De ayudarle a los amigos de Latinoamérica a descubrir, independientemente de los tipos diferentes de máscaras que utilicen para estas acciones clandestinas, a descubrir tanto sus intenciones como sus objetivos, y que sin duda alguna, pues esto va a contribuir a que se obtenga un mayor grado de independencia y soberanía. Un placer conversar con ustedes, en verdad, y vamos a prestar mucha atención a lo que propone Román para nuestro público de América Latina, importantísimo. Hay que decirlo, Manuel, nos has ayudado hoy mucho con esta conversación. Quiero trasladar el agradecimiento a Román y seguramente lo seguiremos teniendo acá en este espacio para conocer más a detalle lo que está ocurriendo en un lugar, en el corazón, vamos a decirlo así, va en el corazón del conflicto, ¿no? Es importantísimo entenderlo. Por supuesto, quiero invitar al público, seguramente, me confirma Lorenzo en la descripción, pondremos los detalles que tienen que ver con lo que ha formado nuestro invitado. Entonces, no hay más que agregar. Nuevamente, a ambos un abrazo desde nuestro espacio. Esta es Prensa Alternativa. Mi nombre es Enzo Anchante y nos estaremos reencontrando en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Спасибо, Роман. Они будут учитывать то, что все, что ты сегодня сказал, и огромное спасибо заранее за ту помощь, которую будешь предоставить нашим людям и друзьям из Латинской Америки. И снова они уже прямо сегодня сразу тебя приглашают на следующее интервью. Спасибо, я буду рад присоединиться, буду рад с вами дальше общаться. Muchas gracias por la oportunidad y siempre va a estar a la disposición de seguir compartiendo con nosotros. Abrazo para ustedes. Hasta la próxima.